Selamat pagi. Sudah siap, semuanya sudah ready ya, mantap toh. Sekarang kita cus OTW Germani ya. Geger neng mani. Kita OTW Jerman. Kondisi cuaca mendukung untuk tidur. Bukan untuk naik motor. Rada gerimis tadi, cuman alhamdulillah nih udah mencar nih. Tadi habis WhatsApp Mbak Rara jadi dipecah dulu. Jadi aman, nanti kita jalan ke Jerman. Jauh, tapi nggak apa-apa. Enjoy the moment, enjoy the ride. Nih ya, kita berterima kasih sama Pak Tutuko, sama ada Kevin juga, ya kan, udah membantu gua, Jody di sini dikasih penginapan gratis ya juga. Alhamdulillah, orangnya baik banget. Kita diajak jalan-jalan segala sesuatunya, pokoknya beres. Terima kasih pokoknya Pak Tutuko dan kutus-kutus sebenarnya. Terima kasih banyak, mantap. Pokoknya semoga kedepannya kutus-kutus bisa makin jaya. Amin. Terutama Kevin, Pripun, terima kasih Pin. Sama, jangan pusing-pusing lagi. Semuanya dibikin enjoy. Hidup masih panjang, Pin. Hidup masih panjang, masih muda. Mas Putra sehatnya sama ini ya. Ya, beres pokoknya. Kuliah hidup ini sama mereka ini. Lagi mereka ini. Pokoknya intinya sehat-sehat terus, Kevin. Lupakan yang kelam-kelam. Iya dong, harus maju terus, pantang mundur. Hidup 1 kilometer, gas. Won't you please come back to me? And I swear that I will never leave again. Hey, tell you what you mean to me. I was crazy to believe that I could live another day, making you my history. You're more than the mirror for my love. You're everything I'm dreaming of. I thought that I could be without you. Nah, ini sekarang kita jam 7, setengah 7-an. Gue kebangun karena memang begitu nyampe sini itu langsung tidur deh. Bener-bener langsung tidur, bangunnya tuh subuh. Bener-bener istirahat banget total. Jadi udah fit banget. Tadi sarapan langsung sama karena ada pemiliknya, jadi dia langsung nawarin, mau sarapan nggak masing? Ngono masing. Nah, ini tuh kita lagi di hotel apa namanya, Der Prinsenhof. Wah, ini ada di Jerman deh. Cuacanya nih pol, dingin banget. Ini di sini masih 2 derajatan. Makanya akhirnya semuanya nih pada ini semua nih. Berkabut semua. There's something about your face, can't stop looking your way. What do you do to me? You make it hard to breathe. I'm tired of the people that talk about nothing, and I'm not wasting this moment. Even though I know that letting you go would be crazy. Think you know I want you for myself, I don't need anybody else. Wanna leave this place. Meet me in the dark where we can both hide. No one's gonna steal our time again. We don't have the same. Nah, ini kita ada di apa namanya? Namanya susah deh. Pokoknya inilah tuh. Ini pokoknya bangunan pergudangan di gitu di Jerman. Blok D, blok apa segala macam, Hamburg, Dungeon. Pokoknya ini pergudangan. Itu melihat-lihat yang ada di kota-kota sini sebelum kita melanjutkan perjalanan lagi. Angel ya. Sengaja sih. Tapi ini mantep banget, bener. Cakep banget tempatnya. Gue baru kali ini melihat langsung model-model bata-bata begini tuh, maksudnya yang cakep gitu. Padahal ini gudang deh, bukan apa-apaan, ini gudang ini. Tapi itu jos banget gitu loh, keren banget bener-bener tuh. Cakep banget. Alah, sip lah pokoknya.
We don't have to say much, let our lips touch. I will stay with you until the end. Meet me in the car. Selamat datang buat Mas Abi dan Mas Jody di Hamburg. Kita ada di KJRI Hamburg. Dan hari ini Mas Jody dan Mas Abi sedang mampir dulu nih di Hamburg sebelum melanjutkan perjalanan ke utara. Jadi semoga lancar ya, dan manfaatkan 2 hari ini di Hamburg untuk bisa melihat-lihat dan sekaligus bisa bertemu dengan masyarakat di sini ataupun nanti tempat-tempat yang menarik di Hamburg sebelum nanti berangkat di tempat yang lain. Siap. Sukses selalu ya, semoga lancar dan sekaligus mempromosikan Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju ya, destinasi wisata Indonesia dan bahkan juga adat istiadat dan juga kemajuan kita bersama. Salam sehat bersama. 1 kilometer. Gas, gas, gas. Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Mari. Siap. Assalamualaikum. How many times have I fallen for you? Every promise you never delivered. How many times all the words that you said had me mixing the sweet with the bitter? But I know what you're saying, don't need no explaining. You're making me shake and shiver. You shine in your shoes, but hey, I got news. I ain't falling for all of that glitter this time. As ready as I can be this time. I'll be running free. I've been afraid to go out in the night just to fall on my deepest desire. How many times did I call it a day, leaving all of my hopes in the fire? I know what you're saying, don't need no explaining. You're making me shake and shiver. You shine in your shoes, but hey, I got news. I ain't falling for all of that glitter this time.